salafun as-salihun biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatul iman wa taqwa wal mahabbah wal qurba ila Allah war rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina as-salihin. Al-Fatihah. Anallahu yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqin as-sabitin al-hidayah al-qawmin bi sunnati rasulil karim wa yadkhuluna fi hizbi alillahi al-muflihin wa yamunnu bi shifai wa lutfi lana khassah wa li ikhwanina al-mu'minina 'amma wa yaj'aluna min radiyil mawdhin al-hadin al-mahdin wa man hadara hadzal jam'a yaktubuhu Allah minal muttaqin as-salihin wa anna Allah yuhil quluba bima ahya bihi qulubal 'arifin wa yaktubuna fi diwani ibadihi al-muttaqin anna Allah yusbit qulubana wa alsinatina 'ala dzikri wa mahabbati wa yuslih lana al-ahwal wa yataqabbal minna a'mal wa yuballighuna manazil rijal wa anna Allah yarham jama'ana hadza wa yanzuru bi'ainihi rahimah wa yarzuqna husnal khatimah 'indal mauti ba'da tulil umri fi ta'ati wa ridha bi khairi wa lutfi wa 'afiyah wa salama wa 'ala ma nawahu wa da'a bihi habibuna Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim بمثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعاد واصرف وردا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi rada anna ridakal arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Rafiq bina khairi khalqika jama'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi sambil ditekan. Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا معاليك الأنهار معدن شرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسنك ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحبة إلا ونحاولها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النبائس هانا لا يسمعون بالذكر ضاه المصطفى إلا بهند عاشوا وذهب رانا واهتزت الأرواح نشد كل ونحن نسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا مسمع إلى شير المشبع وارهب الآذان وانزل إلى أوصاف ضاها المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي إلي بس فجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادا بكم شرفا تضعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي إلي فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبطول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل صول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم
الجزيل. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Nabbana Allahu faqala ja'akum nuru fa subhanallahi anbana wa nuru taha abduhu manna bihi fi jikrihi a'jim bihi min mannana wa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waqdu bihi farhana mustamsikan bil urwatil husqa wa mutasiman bi hablillahi man ansana wastas'iran anwar man kila mata kunta nabiyan faqala adamu kana baina turabi wa baina ma'in fastaqi fi min ghaflatin anja wa kun yaqzana wa'bur ila asrari rabbi lam yajal yanquluni baina jiwari musana lam tabtari' min su'batani illa ana fi khairi hatta buruji ana fa ana jiyaru min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasana taharahu Allahu hama hujatarahu wa ma baraka mislihi insana wa bihubbihi wa jikrihi wa nashri wa tawkiri rabbul arsil qad awsana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika ilayna ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Haza wa nasrul ilahu nu'utahu bil kutubi bayyanaha lana tibyana akhadha mithaqan nabiyina lama ataitukum min hikmatin ihsana wa ja'akum rasuluna la tu'minuna wa tunsuruna wa tusbihuna a'wana qad basarul aqwamahum bil mustafa azim bizalika rutbatan wa makana bahwa wa inja ala akhiru muqaddamu yamasuna tahta liwa'in annadana ya ummatal islami awwalu syafi'in wa musyaffa'in ana qatula atawana atauna darfa wasal tawakkul yusma liqaulika najmu fakrika bana wali alhamdulillahi jalla iyadi wala awalan ati ana lajinana wa akramul khalqi ala Allahi ana falaqad jahabakallahu minhu hanana wala sawfa yu'ti fatarad jalamin mu'ti takto soro'an atuhunu nana
billahi karizq wasbi Muhammadin yam kaimatu ziha anil kublu birona ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ya zakirin an-nabi fustum bi zikril habib rabbi ila rahman أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى رحمن أقرب قريب حبيبي قدر لدى المولى وسيع رحيم له الوجاهة في يوم اللقاء العصيب يا ذاكرين النبي بدضم بذكر الحبيب حبيب ربي إلا رحمن أقرب قريب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الحتيب شمس الهدى ما بدا غابا ولا بات غيب يا ذاكرين النبي فاصدم بذكر الحبيب حبيب ربي إلا الرحمن أقرب قريب عليه صلى إلهي ما سجى عند ليم يا ذاكرين النبي مرباكم أنس خسير يا ذاكرين النبي فاذكروا بذكر الحبيب حبيب ربي إلا رحمن أقرب قريب Terakhir cek. Apa dia? Terakhir. Belum selesai. Empat. Nama dana. Bener lah. Kalian lah. Tahu? Kalian lah yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma dana waktul buruzi li Ahmadin an idhi man masya'ahu qad kana amalat bihil ummul aminatu bintu wahbin man laha a'lal ilahu makana min walidil mukhtari Abdullah ibn Abdul Muttalibin ra'al burhana qad kana yarmughu nuru taha wajahahu wa sara ila ibnil masuni ayana wa huwa ibnu hashimil karim shahm ibn abdil manaf ibn qusayyin kana waliduhu yud'a hakiman sya'nuhu qad i'tala aziz bidzalika syana
واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النشوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد عملت ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لا نور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدى ودنا وقت الهداية يا رسول الله وإيمان الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Ya Rasulullah salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa ya imam ahlir risalah ya Rasulullah man bihil afatu tudfa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika anta fil hasyri maladun laka kullul khalqi tabza' wa yunaduna tarama ya Rasulullah gadadaha min haulin afdha ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban falaha anta fatasjud marhaban wa tunada syafa'atu syafa' marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban ya nural aini marhaban 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 jaddal husaini wal hasan marhaban marhaban ya nural aini marhaban 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 jaddal husaini wal hasan marhaban fa'alaika Allahu salla marhaban marhaban ma badan nur wa sya'sha marhaban 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 ya nural aini marhaban 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 jaddal husaini Allah al hasan marhaban wa bika rahmanunasal marhaban marhaban wa ilahul arsy yasma wal hasan marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban marhaban
جد الحسين الله والحسن مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وسكينا يا رب أغيثنا بحياة حتى ليحمى وختم العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أكبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا صلى الله عليه والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para habaib dan asatid yang pada malam hari ini telah hadir mengikuti majelis maulid dan majelis ta'lim Irsyadul Ikhwan pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Ami Hasan, Habib Hafiz, Habib Umar Hafiz, dan juga Ustadz Marzuki dan juga Ustadz Rijal yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya,
dimudahkan segala urusannya, diberikan keistiqomahan di dalam memperjuangkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat manusia insan yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di malam 21 daripada bulan Rabiul Awal. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti majelis maulid, semoga kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini kita telah diberikan tempat oleh saudara kita yaitu Ridwan untuk mengadakan majelis maulid dan majelis ta'lim. Semoga beliau beserta keluarga diberikan kesehatan lahir batin, kelapangan rezeki yang halal barokah, dan juga semoga proyek pembangunan rumah beliau ini segera diselesaikan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sudah menunjuk kabar gembira kepada kita yang galak hadir di majelis maulid. Beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujalil qurub. Tiada suatu perkumpulan yang paling ampuh, yang paling dahsyat di dalam menghilangkan musibah, di dalam menghilangkan kesulitan, di dalam menghilangkan malapetaka dan mara bahaya daripada maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan daripada intisari dan tujuan maulid, kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za waqti taubatik yal asi idzan batatu. Ini adalah waktumu untuk bertaubat kepada Allah jika kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Za waqti taubatik ya syarid idzan batatu. Ini adalah waktu untukmu kembali kepada Allah. Ini adalah waktu untuk kita kembali meraih hidayah, kembali meraih taufik Allah Subhanahu wa taala jikalau kita ingin kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan sepulang kita dari sini kita kembali pada istiqomah di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab perkumpulan kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan zal jam'i la syakka tughfar bihi jami'uz dzunub. Perkumpulan inilah ya, jangan pernah kita ragukan ya, di sinilah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu marilah ya, dengan semangat kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sarana untuk kita menambah kecintaan, menambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila mana selama ini kita belum ada rasa rindu, belum ada rasa kangen kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka cinta kita ini masih patut untuk dipertanyakan. Berarti cinta kita masih lemah. Berarti harus kita pupuk lagi, kita tambah lagi ya, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah sikapnya dengan cara kita menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada di luar sana yang mana mereka mengaku beragama Islam tapi menentang maulid ya. Mereka membenci maulid Nabi Muhammad SAW. Biarlah ya. Yang penting acara maulid Nabi Muhammad SAW ini tetap kita lestarikan, kita budayakan sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh wong tua kita, bahwa perayaan maulid ini adalah salah satu sarana untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Mereka yang membenci maulid. Padahal kalau kita menunjuk contoh sikap baik kecil, bila mana ada tetangga kita, dulur kita, atau kawan kita terdengar kabar bahwasanya telah lahir seorang anak darinya, maaf ngomong, hitam legam kecil keriting, gak semeku ibarat kata, tapi bahagia mendapatkan anak itu. Apalagi kita mendapatkan karunia yang rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lahirnya seorang anak itu bisa membuat senang kita, apalagi hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa cinta ini harus kita buktikan. Harus kita buktikan dengan cara kita berguyur dan berusaha mengamalkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah kita pelajari selama ini, dari hal yang sederhana, ya, walaupun sedikit, asal istiqomah, asal kita niatnya dengan tulus untuk menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan terbentuk etika atau adab, ya, daripada buahnya kita menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah di luar sana, misalkan ada sebagian yang ngompok yang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid adalah perbuatan bid'ah yang mungkarah, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita patokannya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma ra'a al-muslimuna hasanan bahwa innallaha hasanun. Jikalau manusia melihat sesuatu itu baik, maka dalam pandangan Allah pun baik. Wa idza ra'a al-muslimuna sayyi'an bahwa innallaha sayyi'un. Dan jikalau menurut mayoritas manusia sesuatu itu dianggap tidak baik, maka di dalam pandangan Allah pun tidak baik. Sementara perayaan Maulid ini adalah perkara yang baik, perkara yang bagus, mengingat sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya perayaan Maulid kita bisa mengenal lebih dekat siapa sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengetahui keindahan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, melalui mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh para penceramah di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, ya, saudara ayahnya Abdullah, ya. Orang kafir, jelas kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Cuma bergembira sekali, bergembira cuma sekali ketika, ya, keponakannya lahir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Terdengar bahwasanya telah lahir putra saudaranya Abdullah, yaitu Muhammad SAW. Ya. Abu Lahab memerdekakan budak wanitanya yang bernama Suwaibah. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya apa? Karena kegembiraannya, ya, menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, si Abu Lahab yang kafir ini mendapatkan keringanan siksa di setiap hari berkat kegembiraannya, ya, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah yang paling besar itu apa? Nikmat iman dan Islam. Wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya. Ya. Fa bidzalika, hendaklah dengan rahmatnya Allah itu tadi mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang kamu kumpulkan. Apa itu rahmat? Dikatakan dalam dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, ya, di dalam tafsir beliau menafsirkan rahmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 102, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil
alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi wajar, ya, sudah pantas dan layak untuk kita bergembira menyambut ya lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi al-ihtifal itu kan ya, merayakan Maulid Nabi Muhammad itu adalah adil farhi bi Maulidin Nabi SAW, ya, mengungkapkan rasa kegembiraan dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pantas tapi tidak layak tak? Pantas layak, karena apalagi kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita ini berada di 1445 Hijriah, ya, jauh ya, di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita rindu tak dengan Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad SAW merindukan umatnya. Ya. Dan Rasulullah SAW merindukan umatnya. Asydaqu li ahbabi, aku rindu dengan orang-orang yang mencintaiku. Kata sahabat, walasna ahbaban, bukankah kami adalah kekasih-kekasihmu, bukankah kami orang-orang yang mencintaimu? Dalam satu riwayat, walasna ikhwana, bukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah mereka itu umatnya Nabi Muhammad yang hidup setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita jauh masa kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belum berjumpa dengan beliau, ingat beliau belum pernah. Akan tetapi alhamdulillah kita dilahirkan di muka bumi ini diizinkan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Kita dikenalkan dengan sosok yang mulia itu baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta ini harus kita bahasa kerennya itu implementasikan gitu ya. Dengan cara kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa ya. Jadi ada suatu hadis mengatakan bahwasanya ada pelepah kurma, yang mana pelepah kurma ini ya, di zaman Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu umat Islam itu belum banyak. Nah, pelepah kurma ini biasa disandari oleh kanjeng Nabi, yang selalu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhutbah. Nah, ketika umat Islam sudah banyak, ya, para sahabat membuatkan mimbar untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mimbar itu telah selesai dan beliau berkhutbah ya, di atas mimbar tersebut. Padahal jarak antara pelepah kurma dengan mimbar yang dibuatkan oleh para sahabat itu cuma beberapa meter banyak. Jadi saat di tengah-tengah beliau berkhutbah terdengar suara tangisan, ya, rintihan tangisan yang mana suara itu terdengar oleh para sahabat yang ada di masjid. Ternyata suara itu bersumber dari pelepah kurma yang biasa ya dijadikan mimbarnya oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Di tengah-tengah khutbah beliau berhenti dan turun lalu menghampiri pelepah kurma tersebut seperti seorang ibu yang sedang menghampiri anaknya, mendiamkan anaknya supaya tidak menangis lagi. Ya, dengan suara pelan-pelan akhirnya terdiamlah pelepah kurma tersebut. Ya, tak terdengar lagi suaranya. Dan Nabi pun menawarkan kepada pelepah kurma tersebut, engkau mau tetap hidup, ya, dipindahkan di tempat asalmu dan kemudian berbuah, atau engkau nanti kutanam sehingga di dalam surga sehingga engkau buahmu bisa dinikmati oleh penghuni surga. Ya, karena kerinduan kecintaannya pelepah kurma tadi kepada Nabi Muhammad, dia memilih untuk bisa dekat dengan Muhammad, biarlah ditanam di surganya Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dicicipi oleh penghuni surga. Makhluk yang tidak bernyawa, pohon kurma ya, lagi berindukan ya baginda Nabi Muhammad SAW. Mana kita ya, umat di akhir zaman ini. Maka
Maka kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW harus terus kita tambah, ya, harus terus kita pupuk sehingga hati kita terpaut dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selalu merindukan umatnya. Bahkan dahulu ya, ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang buruk rupa, badui pula, hitam legem, jauh di pelosok tanah Arab sana. Sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun mencintainya. Namanya adalah Zahir bin Haram. Setiap kali seorang badui Zahir bin Haram ini yang hitam legam ini datang ke Madinah, pasti beliau datang sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya datang, akan tetapi juga memberikan hadiah. Karena seorang badui ini adalah orang yang miskin, yang papa, ya, yang tidak dianggap istilah kata. Tetapi kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang ada dia juga kepada baginda Nabi Muhammad. Ada minyak samin yang dia juga. Ada kurma juga Nabi Muhammad SAW. Bukan untung, bukan dinar, bukan dirham yang dia juga. Nah, begitu besarnya akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW ketika Zahir bin Haram memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad pun memberikan hadiah pula kepada Zahir bin Haram. Maka pada suatu ketika Zahir bin Haram pergi ke kota Madinah dengan tujuan untuk berdagang. Namun sebelum ke pasar, beliau mampir dulu ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di rumah, ternyata Nabi Muhammad tidak ganti. Ya sudah, kalau mah itu aku ke pasar dulu bahasa kita nih kan. Ya, setelah ke pasar baru ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah kembali ke pasar, Nabi Muhammad SAW tiba di rumahnya. Lalu dikatakan sama istri beliau bahwasanya Zahir bin Haram telah datang kemari dan mencari Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau cak itu ada perlu apa Zahir bin Haram datang ke rumah? Saya pasti dia ingin menemuiku, ingin menjumpaiku. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau gitu cak mana seandainya itu ada pada diri kita, wong miskin yang biasanya datang atau kentak. Wah iya ini lagi hingamnya lagi, sudah bisa lah besok datang lagi. Datang ada duit, datang butuh, datang ada kendak. Tapi akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada makin miskin. Kalau kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hadusi, ya, di dalam kitab sebut Durrnya kan, iza da'ahu al-miskin ajaba ijabatan mu'ajjalah. Ketika beliau didatangi, ya, ketika beliau diundang orang miskin, beliau bersegera, ya, untuk memenuhi undangannya, ya, untuk memenuhi panggilan orang miskin. Itu besarnya akhlak beliau bagi Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Nabi Muhammad SAW berarti biasanya kalau si Zahir ke sini pasti dia nih galak ke pasar jualan dulu. Akhirnya dihampiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke pasar. Untuk membesarkan hati daripada Zahir bin Haram ini tadi, pelan-pelan beliau mendatangi Zahir bin Haram dari belakang. Sambil penesan, maksud itu candaan. Dipeluknya lah Zahir ini tadi, dari belakang. Sambil dipeluk apa beliau mengatakan, Mayastari hazal abdi, siapa yang galak beli hamba ini? Siapa yang galak beli budak ini? Kalimatnya itu mayastari hazal abdi. Ya kita ini kan hamba, kalau beliau kan tidak bohong, bukan yang dimaksud hamba sahaya. Itu kita kan hamba Allah. Ya, ketika dipeluk, ya Zahir bin Haram pun ketakutan. Ya. Siapa yang nak nyual aku? Ya. Tapi kok ketika dia Zahir bin Haram ini melihat orang yang di sekitarnya kok ketawa kan, kok tersenyum. Berarti ini cuman penesan. Ketika menoleh ke belakang, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu senangnya beliau. Ya Rasulullah, apakah engkau hendak menjual aku ya Rasulullah? Ya. Aku nih bukan apa-apa, aku nih manusia biasa ya Allah, miskin ya Rasulullah, tidak dianggap bohong. Tidak.
rendah sekali. Itu melgem duwe pula. Ya. Kalau dia jual itu gak katik harga. Ya. Kasidan. Taji dunia Rasulullah kasidan. Engkau mendapati aku besok murah. Apa kata beliau? Bal anta indallahi ghali. Sungguh engkau itu adalah ya bahasa gitu sangat mahal harganya dalam pandangan Allah dan Rasul juga. Karena apa? Berkat kecintaannya sahabat Zahir bin Haram kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW pun mencintainya. Mungkin dalam pandangan manusia ya biasa-biasa ya, tapi dalam pandangan Nabi Muhammad dia termasuk di antara manusia yang mulia. Kalau sahabat jelas saksi hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, melihat, berjumpa, ngobrol bareng dengan Nabi Muhammad, mendapatkan ilmu, nasihat dan bimbingan dari Nabi Muhammad. Wajar kalau mereka sangat merindukan, sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kita umat akhir zaman ini yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, kok gawe gitu, gawenya cuman maksiat baik, ya. Dengan ibadah kita lalai. Mak mana kata kecinta dengan Nabi Muhammad, berarti cuman di mulut baik. Ya, dengan adanya kita hadir maulid, maka insya Allah bukakan pintu hati kita untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau selama ini hati kita masih kurang kangen, kurang rindu dengan baginda Nabi Muhammad, dengan kita hadir majelis maulid, ya ini bisa jadi media kita untuk menambah rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya seperti halnya kita mencintai kekasih kita. Mungkin yang masih di sini kan jemaah ini ada yang masih jomblo dah gitu. Banyak. Cinta dengan wanita akan tetapi tak galak nyudai. Nah ini repot. Akhirnya apa? Kena zina perasaan itu tak lemak, galau. Makan tak lemak, tidur tak nyenyak. Tapi kalau sudah diikat dengan nikah, maka insya Allah segala gawe, hubungan mesra itu mendapatkan pahala. Maka oleh karena itu halalkanlah. Kalau memang sudah ada niat ke bismillah, kalau belum ada ya berecong. Nah ketika kita cinta dengan seorang wanita, mana rasanya? Hati dengan hati, terbayang, terkenang, kurang-kurang di WA pula, bikin status, aku galau udah ngerti kesudahan. Tidak tahunya ditinggal, nikah duluan. Nah kacau. Dilemanya berkepanjangan. Nah, mungkin yang langsung sedikit daripada hikmah maulid yang bisa kami sampaikan, lanjut daripada pelajaran ta'lim kita, yaitu kitab Nailur Roja.